آج کا دن 11 ستمبر 2025 بروز جمعرات کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز، آج آپ کا دن دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور تفریح کرنے میں گزرے گا۔ اگر آپ کسی خاص کام کو مکمل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں کامیابی ہوگی۔ اولاد کی کسی کامیابی سے ذہن میں سکون اور خوشی رہے گی۔ گھر کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں تعاون کریں۔ طلباء کو غلط لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ میڈیا اور رابطوں کے ذریعے اپنے کاروبار سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ زیر التوا رقم حاصل کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ اس وقت مستقبل کے منصوبوں کی بجائے موجودہ کام پر توجہ دیں۔ نجی ملازمت میں آپ کو نمایاں کامیابی ملے گی۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کا بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج صحت ٹھیک رہے گی، کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں استحکام اور سلامتی کا احساس ہوگا۔ آپ کی گفتگو نہ صرف آپ کے رشتے کو مضبوط کرے گی بلکہ آپ دونوں کے مستقبل کو بھی روشن بنائے گی۔ محبت میں اعتماد اور استحکام لانے کے لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رشتے میں چھوٹے سوچے سمجھے لمحات کی تعریف کریں جو آپ کے رشتے کو گہرا کریں گے۔ اپنے تعلقات میں اس نئی توانائی کا خیر مقدم کریں اور آزادانہ طور پر محبت کا اظہار کریں۔ ٹورس، آج آپ کا منظم کام کرنے کا نظام اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ آج کا دن بہت اچھا ہے۔ آپ گھر کی سجاوٹ سے متعلق خریداری پر بے دریغ خرچہ کریں گے۔ قریبی رشتہ دار کی ذاتی زندگی میں کچھ مسائل کی وجہ سے پریشانی رہے گی۔ طلباء اپنی محنت کے مطابق صحیح نتائج نہ ملنے کی وجہ سے اعتماد کھو سکتے ہیں۔ گھبرانے کی بجائے اپنی محنت کو بڑھانا بہتر ہے۔ کاروبار میں ہونے والے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی لیکن دوپہر کے بعد تمام کام اچانک اپنے آپ ہونے لگیں گے۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد کو آج منافع بخش سودا مل سکتا ہے۔ دفتر میں کاغذی کارروائی کرتے وقت بہت محتاط رہیں۔ آپ کو اپنے کام میں شریک حیات اور خاندان کے افراد کا مکمل تعاون حاصل رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلقات آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج صحت کی خرابی کی وجہ سے آپ کچھ تھکاوٹ اور کاہلی محسوس کریں گے۔ مراقبہ اور ورزش پر زیادہ توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں استحکام اور سلامتی کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی۔ آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر سکیں گے۔ اپنے تعلقات میں طویل المدتی اہداف کا اشتراک اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ یہ وہ دن ہے جب آپ اور آپ کا ساتھی ایک دوسرے کی خواہشات کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے تعلقات کو اگلے لیول پر لے جانے کے لیے بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ جیمنائی، آج کوئی بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے بعد کریں کیونکہ سیاروں کی پوزیشن آپ کے لیے سازگار ہے اور آپ کو اچھی کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ بزرگوں کی رہنمائی بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کو صرف خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات رویے میں چڑچڑاپن اور غصہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اپنی ان خامیوں کو دور کریں، اس لیے خود شناسی ضروری ہے۔ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کو سخت محنت کرنا پڑے گی۔ کاروباری سرگرمیوں میں پیسے کے معاملے میں احتیاط برتیں کیونکہ نقصان کا امکان ہے۔ حریفوں کے ساتھ جاری مقابلے سے دور رہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کام کے بوجھ کی وجہ سے تناؤ کا شکار رہیں گے اور انہیں اضافی وقت دینا پڑے گا۔ آج ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی اور محبت کے رشتے قریب ہوں گے۔ اس کے علاوہ تفریح سرگرمیوں میں بھی وقت گزرے گا۔ آپ کو کئی بار بتایا گیا ہے کہ گلے کے کسی بھی مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اس کا فوری علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے ایک مثبت دن ہے۔ آپ کی مواصلات کی مہارتیں آپ کو واضح اور زیادہ عملی بننے میں مدد دیں گی۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت میں کشادگی اور وضاحت ہوگی جس سے آپ اپنے خیالات اور احساسات کا بہتر اظہار کر سکیں گے۔ یہ آپ کے تعلقات میں نئے امکانات کو تلاش کرنے کا وقت ہے۔ کینسر، آج آپ کے روزمرہ کے معمولات منظم ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی سرگرمیاں اور صلاحیتوں کو سراہا جائے گا۔ آپ اپنی کوششوں سے مطمئن ہوں گے۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ کسی مذہبی مقام پر جانے کا منصوبہ بھی بنائیں گے۔
आज गलत कामों में तवज्जो ना दें क्योंकि इनकी वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। औलाद की तरफ से कुछ तनाव परेशानी रहेगी। आप ख़ानदान के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। आज कारोबार से मुतल्लिक कोई नया काम शुरू करने के लिए आज का वक्त मौजू नहीं है। जो कुछ हो रहा है इस पर तवज्जो मरकूज़ करना ही बेहतर होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को इजाफी काम करना पड़ेगा, लेकिन अपने काम को वक्त पर मुकम्मल करने से आपको तरक्की भी मिल सकती है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मिठास बरकरार रखें। दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारना आपको तनाव से पाक रखेगा। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से नज़ला और खांसी जैसे मसाइल पैदा होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज की मोहब्बत का जायचा आपके रिश्तों पर मरकूज़ है। आज आपके ताल्लुकात में अमली और वाज़ेह बातचीत बहुत अहम होगी। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें, इससे लगन और एतमाद में मज़ीद इजाफा होगा। अपने साथी को जज्बाती सहारा देने के साथ आपको ख़ुद भी इनके जज्बात का साथ देना चाहिए। इस दौरान एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के मसाइल को समझना आपके रिश्ते की मजबूती की बुनियाद बनेगा। लियो, आज सेहत से मुतल्लिक कुछ परेशानी से निजात मिलेगी, जिसके बाद आप ज़हनी सुकून और पूरी तवानाई महसूस करेंगे। आज आपको किसी तजर्बाकार शख्स से रहनुमाई भी मिलेगी। आपकी कामयाबी का एक रास्ता खुलने वाला है जो आपकी परेशानियों को भी दूर कर देगा। अचानक एक ऐसा खर्चा आएगा जिसे कम करना नामुमकिन होगा। अचानक बड़े अखराजात की वजह से माली हालत भी मुतज़लज़ल हो सकती है। अपने गुस्से और जोश पर काबू रखें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। घर के बुज़ुर्गों को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करें। काम की जगह पर आपका असर व रसूख बरकरार रहेगा। अगरचा आप अपना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन मुलाजमीन के साथ मुनासिब तालमेल बरकरार रखने से काम ठीक तरीके से हो जाएगा। इस वक्त मार्केटिंग से मुतल्लिक काम पर भी तवज्जो दें। मुलाजमत पेशा अफराद काम के सिलसिले में आला हुकाम के दबाव में रहेंगे। आज बुज़ुर्गों की खिदमत और देखभाल आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में अच्छी किस्मत लाएगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज गाड़ी एहतियात से चलाएं, किसी किस्म का ख़तरा मोल ना लें, गिरने या चोट लगने का इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने महबूब से प्यार जाहिर करने के लिए सोचे समझे और अमली इशारों को अपनाएं। अगर आपका साथी आपकी मेहरबानी को देखता है तो इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। फ़न, मौसीकी या किसी नए प्रोजेक्ट जैसी तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। विर्गो, आज तजर्बाकार और सीनियर लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। आपको ज़िंदगी के कुछ मस्बत पहलू सीखने को मिलेंगे। बच्चों के कैरियर से मुतल्लिक सरगर्मियों पर भी बातचीत होगी। आमदनी के मुकाबले अखराजात बढ़ने से माली हालत ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से तबीयत में कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है। यह वक्त बहुत होशियार और चुकन्ना रहने का है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कारोबार में कुछ चैलेंजेस होंगे जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन घबराने की बजाय हिम्मत और बहादुरी से काम लें। कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाएगा। दफ्तर में मस्बत माहौल रहेगा। इज़्दिवाजी ताल्लुकात में मिठास रहेगी। ख़ानदानी कामों में आपको मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। इसके साथ मोहब्बत के रिश्तों में कुर्बत भी बढ़ेगी। ज़्यादा दिमागी काम की वजह से आपको सर में भारीपन और थकावट महसूस हो सकती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं और मुनासिब आराम भी करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विर्गोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ ऐसी सरगर्मियों की प्लानिंग कर सकते हैं जिससे न सिर्फ आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा बल्कि आप दोनों सेहतमंद भी रहेंगे। एक साथ चहलकदमी करना, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना पकाना या योगा करना आपके रिश्ते में एक नई ताज़गी लाएगा। अपने साथी को ज़्यादा समझें और इनकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ़ करें। लिब्रा, आज आप अपनी मेहनत और काबिलियत से ज़ेरे इल्तवा कामों को मुकम्मल करेंगे। अपने रवैये में जज्बात को मुनासिब जगह दें। आपको यकीनी तौर पर कुछ मस्बत तजर्बा होगा। नौजवान ज़िंदगी की कदरों को संजीदगी से समझेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। इस वक्त अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए खर्चा करें। आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जायदाद या गाड़ी के हवाले से किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, इसीलिए किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। कुछ अखराजात भी सामने आएंगे। आज अपने कारोबारी निज़ाम को बेहतर बनाएं। सरकारी दफ्तर में माहौल कुछ मनफी हो सकता है। ग्राहकों के साथ बहुत एहतियात से निपटने की ज़रूरत है।
आज मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। घर में भी मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त का माहौल रहेगा। कब्ज़ और गैस की परेशानी की वजह से पेट में दर्द हो सकता है। देसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्रास के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्प आ सकता है, ताहम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना बेहतर है ताकि एक मजबूत रिश्ता कायम किया जा सके। अपने दिल की बात सुनें और अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें। नए मुकाबलों के लिए तैयार रहें जो आपका दिल जीत सकते हैं। स्कॉर्पियो, तमाम काम मुनज़्ज़म तरीके से आज मुकम्मल होंगे। ज़्यादातर वक्त मजहबी और रूहानी कामों में गुजरेगा। आप बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे। नौजवानों को कैरियर से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जज्बात की वजह से कमज़ोर ना हो और दिल की बजाय दिमाग से फ़ैसले करें। आज कुछ मौक़े हाथ से निकल सकते हैं। ये वक्त बहुत एहतियात से गुजारने का है, लिहाजा मोहतात रहें। अगर आपको कारोबार में कोई मसला दरपेश है तो आपको फौरी तौर पर किसी तजर्बाकार शख्स का ताउन हासिल होगा और आपको अपनी मेहनत के मुताबिक बेहतरीन नताइज हासिल होंगे। अमले और साथी नज़्म व ज़ब्त के पाबंद रहेंगे। आपको दफ्तर में कोई ज़रूरी काम सर अंजाम देना पड़ सकता है। आज अपने शरीके हयात और अहले खाना के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। आज आप दोस्तों के साथ भी तफरी वक्त गुजारेंगे। आज आप गैस और कब्ज़ जैसी शिकायत से परेशान हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और देसी खाने पीने की अशिया भी इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात गहरे होंगे। ये वो वक्त होता है जब आपको अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की ज़रूरत होती है। बातचीत को खुला और ईमानदार रखें ताकि कोई गलत फहमी ना हो। आज किसी भी किस्म की ताकत की कशमकश से गुरेज करें और इत्तेमाद और जज्बाती कुर्बत पैदा करने पर तवज्जो दें। सेजिटेरियस, आज का दिन कुछ मजहबी सरगर्मियों में वक्त गुजारें जिससे आप मस्बत तवानाई महसूस करेंगे। भाइयों के साथ जारी तनाज़े भी हल हो जाएगा और बाहमी ताल्लुकात में मिठास बढ़ेगी। कुछ लोग हसद की वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इनकी सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा काम के बोझ और तनाव को खुद पर हावी ना होने दें, इससे आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी इसके बारे में मज़ीद सोचें। कारोबारी राब्तों और जमातों के साथ अपनी बातचीत में इजाफा करें। हुकूमती मामलात में अभी रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ख़ानदानी निज़ाम पुरअमन रहेगा। गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से दूरी रखना बेहतर है। आज गुस्सा और तनाव आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी काफ़ी पुरजोश और फराग दिल नज़र आ रही है। आपके ताल्लुकात में एक नई तवानाई आएगी। आज की तवानाई आपको अपने जज्बात का इजहार करने और इनका इश्तराक करने की तरगीब देगी। याद रखें कि मोहब्बत में सब्र और समझदारी सबसे अहम चीज़ें हैं। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एडवेंचर और तफरीह लाएगा। कैप्रिकॉर्न, आज समाजी या माशरे से मुतल्लिक कामों में वक्त गुजरेगा। आपको हम ख्याल शख्स से रब्ता कायम करने में खुशी होगी। इसके अलावा आपके म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। घर के बड़ों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। आपको अपनी गुफ्तगू और रवैये में भी नरमी और लचक लाने की ज़रूरत है। जज्बाती तौर पर किसी दोस्त या रिश्तेदार की माली मदद करते वक्त अपने बजट का ख्याल रखें। काम की जगह पर काम की ज़्यादती की वजह से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन इन मसाइल को हिकमत से जल्द हल कर लिया जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार में आपको फ़ायदेमंद मुआहदे मिलेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी तरक्की के मौके मौजूद हैं। आज आपकी शरीके हयात, आपके प्यारों और ख़ानदान के अफराद का ख्याल रखना आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा करेगा। आज सेहत के बारे में लापरवाह ना हो। असाब में तनाव और दर्द के मसाइल होंगे। किसी अच्छे डॉक्टर से रजू करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जिसमें इस्तेहकाम और पुख्तगी हो। ये दिन गहरे और बामायनी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए बहुत मौजू है। अपने दिल की बात सुने और अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें। आज का दिन मोहब्बत में नया मोड़ लेके आ सकता है। एक्वेरियस, आपका फैसला आपके दिल की बजाय अपने दिमाग से करना बहुत से मंसूबों को हकीकत बना देगा। मसरूफियत के बावजूद आप अपने और अपने ख़ानदान के लिए वक्त निकालेंगे। अपने काम करने की सलाहियत पर पूरा भरोसा रखें।
آج اپنا غصہ کسی پر نہ نکالیں، اگر منفی حالات پیدا ہوں تو صبر سے کام لیں۔ آج پڑوسی کے ساتھ لڑائی کی صورتحال میں بہت زیادہ مشتعل ہونا صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ گاڑی کی دیکھ بھال پر زیادہ اخراجات ہوں گے، کاروبار میں بہتری آئے گی، کسی نئے منصوبے میں ٹھوس اور اہم فیصلہ لینا درست رہے گا۔ جائیداد سے متعلق کاروبار میں اچھا سودا ہونے کا امکان ہے۔ دفتر میں کسی ساتھی کے ساتھ جھگڑے کی صورتحال ہو سکتی ہے، اس لیے غیر ضروری لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ آؤٹنگ اور ڈنر وغیرہ جیسے پروگرام یادگار لمحات میں شامل ہوں گے۔ اگر آپ کو کھانسی، زکام جیسے مسائل ہیں تو اسے ہلکا نہ لیں، تھوڑی سی لاپرواہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی توانائی نظر آئے گی، آپ کے تعلقات میں ہلکا پھلکا اور جوش پیدا ہوگا۔ یہ آپ کے شریک حیات کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے، جو نہ صرف آپ کی محبت میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی ذہنی نشوونما میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ پائسیز، آج آپ کچھ لوگوں سے ملیں گے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ آپ اپنے مقاصد کے حصول میں بھی کامیاب ہوں گے۔ خاندان کے کسی فرد کی کامیابی کی وجہ سے خوشی کا ماحول رہے گا۔ طلباء اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے۔ اگر عدالتی معاملات سے متعلق کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ کام کی زیادہ بوجھ کی وجہ سے چڑچڑاپن بھی فطرت میں آ سکتا ہے۔ صبر اور تحمل کو برقرار رکھیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں، ورنہ آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس وقت کاروبار میں نئے منصوبے اور چیلنجز آپ کو پرجوش کریں گے اور آپ سچی لگن اور جوش کے ساتھ کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ اپنے منصوبوں کو اپنے تک محدود رکھنا ضروری ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کسی معاملے میں الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آج مخالف جنس کے فرد کے ساتھ بہت زیادہ قربت خاندانی ماحول کو خراب کر سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اپنے اوپر کام کا زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں کیونکہ اس کی وجہ سے تناؤ اور تھکاوٹ غالب رہے گی۔ آج یوگا اور ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو محبت کے معاملے میں خوشگوار تجربہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا رشتہ جذباتی طور پر اور بھی مطمئن ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کی کوشش کریں اور اپنے جذبات کو کھل کر شیئر کریں۔ آج کا دن سنگلز کے لیے بھی اچھا ہے جو کسی روحانی یا فنکار کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ یہ بامعنی کنیکشن بنانے کا وقت ہے، لہٰذا اپنے دل کی بات سنیں اور خطرات مول لیں۔